Okay, open your Bible sa Acts chapter 10 verse number 42. Acts 10:42. Sunda sa inyong mata. Kung basahon din ni Acts 10 verse 42, and he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of the quick and the dead. So in Acts chapter 10, verse 42, God the Father ordained God the Son, Jesus Christ, to be the judge of the quick and the dead. So Christ is the judge. Iyon diha sa verse number 42. The judge of quick and the dead. In 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4 verse number 1. Iyon ang pulong sa Ginoo din ha. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who, because in Acts chapter 10 verse 42, the Lord or God the Father ordained the Lord Jesus Christ to be the judge. So ingon diha, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. So naiduha ka lugar o duha ka panahon nga ihanggi gisulti din ha. So we are going to discuss this morning about the 7 judgments, especially in the New Testament. Gitawag og timeline nga atong taga-agpagtagad. So, 7 judgment. God is appearing and in his kingdom, according to our text in 2 Timothy chapter 4 verse number 1. So Christ is the judge. Now, 7 judgment. There are a lot of judgment in the Bible, but we are going to focus on major judgment nga itong makita from this time period, New Testament, to the end, no? Because we believe, as Bible believers, we believe that the New Testament starts at the cross. The Old Testament ends at the cross. So there are teaching na ang New Testament nag-start sa book of Matthew from the birth of Christ up to the end. Pero ingon sa Bible, according to Hebrews chapter 9:15 to 17, the New Testament starts from the death of its testator. So without the death of its testator, there is no New Testament nga makita. So
7 judgments. I'm talking about from this time period to the end. So, naning kabuntagon, atong tan-awon kaning gituwag og 7 judgment nga gisulti sa Bible. First, atong tagaag pagtagad. Okay, 7 judgments. Mentioned in New Testament books. Okay. In although na mga verses itong tagaagpagtagad sa gituwag og mga old or sa Old Testament books na atong basahon, but this gituwag judgment din nato ni makita nga mga panahon. Number 1, the judgment of sins. I don't know kung makita ni siya, but I hope makita. So, it involves sa gituwag og destiny. It's all about so destiny of mankind is determined through this judgment of sin. Kano saan na nahitabo? So that happens at the cross. So this is number 1. Sa dihang ang kasalanan gi pasan ni Kristo, diha nahitabo ang gituwag judgment of sin. So ingon diri sa gituwag 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse number 21. For he hath made him, for he speaks of God the Father. He, God the Father, hath made him diha is speaks of God the Son, Jesus Christ. For God the Father hath made God the Son, Jesus Christ, to be sin for us. So ang nahitabo din nga si Kristo ang tanan nga kasalanan sa tibuok kalibutan gi tugyan ngadto kang Kristo or gi angko na ni Kristo ang tanang sala sa tao diri sa kalibutan, og didto gi-judge sa Ginoo ang maong kasalanan. Because there is no other solution, there is no other gituwag payment aside sa gituwag og payment nga mahitabo dito sa gituwag impierno. So ang tao sa dihang nakasala ang tao, ang judgment sa Ginoo is the only payment nga pwedeng himuon sa tao kung siya ang mubayad sa iyahang kasalanan is death dito sa impyerno, kamatayon dito sa impyerno. Pero tungod sa paghigugma sa Ginoo sa tao, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and according to John chapter 3 verse number 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. The moment or sa diyang nakita sa Ginoo nga ang tao padulong ang bayad sa iyang kasalanan is
going to hell, because of his great love to mankind, he gave his only begotten Son. Og si Kristo nahimo siyang kasalanan. Nahimo siyang kasalanan. Diha gipahimutang ang kapungot sa Dios. Siya diyang nagtanaw, ang Dios, ang Amahan, nagtanaw di kang Kristo. Nga naa ang tanang sala diha sa kalibutan. He poured out his wrath to his Son. Nato makita din in the book of Isaiah, this is a prophecy. Although they could not understand what this truth is all about. Although it is a prophecy. Pero para sa ilaha, para sa mga Jewish people, wa sila kahibalo unsay buot pasabot niya na. Proof nga nung wa sila kasabot niya na, even the disciples of Christ, the 12 apostles, wa makasabot sa unsay naas sa gituwag Isaiah chapter 53. Now, at tanawon di sa atong Biblia unsay gihimo ni Kristo ito sa Isaiah chapter 53. Ewan ang pulong sa inyo din Verse number 1, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Verse 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Can you imagine? At makita din we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Can you imagine? Ang tanan natong mga kasalanan atong pagkadautan gipahimutang ngadto kang Kristo. Yun diha, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off of the land, out of the living. For the transgression of my people was he stricken, and he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. Then thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. At makita din sa dihang gibutang sa Ginoo ang iyang kapungot gadto sa iyang anak, because ang iyang anak mo'y nahimo napahimutang ngadto sa iya ang tanan nga kasalanan sa tao. Now, ang mga Old Testament people didn't know what this thing is all about. Kung sa peribasa ko nagkasulti, even sa iyang disciples, wa kahibalo niya na. Kaya kung si Pedro na kahibalo pa siguro niya na, he would not gitawag og obstruct no sa gisulti ni Kristo nga ako pagapatyon ko ang mga makasasala ila kung ilan sang sa cross, pero kung sa inyo Pedro over my dead body. Kali nakig-away pa si Pedro. Then another one is the disciples nga naglakaw dito sa Emmaus Road, no? Wa siya kay balo unsay nitabo, gasige sila meditate sa unsay nitabo ang mga simanaha tunggilan sang sa cross. So wa sila kay balo, that's why
girebuke sila ni Kristo, oh fools and slow of heart to believe. Then the other one is the eunuch in the book of Acts. Gabasa siya as Isaiah 53, pero di siya kasabot. Unsay ibot pasabot niya na. In other word, this events, this prophecy was totally a stranger para sa ilaha. Wa sila kasabot unsay ibot pasabot niya na until sa time ingon siya di ko makasabot ini hangtod way tao nga magpasabot ini og ang balang espiritu migamit ngadto kang Philip pagpasabot sa mao nga passage kung kinsay gihisgutan ni ana nga passage. So, in other word, even though ang eunuch is he was a Jewish kitawag converts or Jewish proselytes, but still wa sila kahibalo ni ana nga mga panghitabo. Naa sa Biblia na pero parang sa ila very strange. Wa sila kahibalo nga kanay mo na ibot pasabot niya na. So ang judgment una is the judgment of sin. Yan napahimutang sa yang anak. Sa diyang gilansang si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, he became sin for us. Although he knew no sin, ingon sa Bible, that we made the righteousness of God in Him. Ingon ang pulong sa Ginoo. So ato makita din ha, this is a propitiation. Ingon sa Biblia, the death of Christ, it is a substitute nga gitawag og substitutionary death or sacrifice. A propitiation. The word propitiation is the act of appeasing wrath. But pasabot diha, the only thing nga makapahupay sa kapungot sa Dios nga magtan-aw sa tao is the death of His Son. Meaning na-suffice, napakalma, na is ang kapungot sa Ginoong magtan-aw sa kalibutan. Na ang tao, grabe kadautan diri sa kalibutan, magtan-aw siya diri karon sa kalibutan sa aning mga tawhana, palibot tanang tao sa kalibutan, magtan-aw ang Ginoo, kapungot siya magtan-aw sa tao. Pero pasalamat kay naay kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Pero yung Biblia, any person nga mo reject sa unsay gihimo ni Kristo Jesus, iyon sa pulong sa Ginoo, the wrath of God abideth on him. Magpabilin ang kapungot sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Asa na makita? In the book of John, this is a very serious matter, I believe. Di ta gusto nga ang kapungot sa Ginoo nga magpabilin sa usa ka kinabuhi sa tao. Pero mo ni siya ang mahitabo. Ang gitawag ang tao nga dili mo mutuo, dili mo salig di kang Kristo or sa iyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. At makita din ha in verse number 36, John chapter 3 verse 36. John 3:36, he that believeth on the Son of God hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Although si Kristo nagpakamatay na sa krus Kalbaryo, he was judged because of our sins. Ang atong sala iyang gipas-an, iyang gidala dito sa krus sa Kalbaryo, he became sin for us. Iyon ang pulong sa Ginoo. That's why the Father judged him dito sa gitawag krus sa Kalbaryo. Pero yun ang Biblia, any person nga dili mo tuo ni Kristo Jesus ug unsay iyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo, iyon ang pulong sa Ginoo. The wrath of God abideth on him. Magpabilin ang kapungot sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So this is the judgment of sin. Number 1, dito sa krus sa Kalbaryo. It's all about destiny. In other word, karon pa lang daan, ang destiny sa tao, iyahan ang gisitol. Iyahan ang gitagaan og settlement ang padulngan sa tao, whether it's heaven or it's hell. So sa duha ka lugar padulngan sa tao, gisettle na sa Ginoo through His death. So dili na mo ingon ang tao nga ay magpaabot pa ta kung mamatay ta o saan ba kay balog asa ta aning duha. No, ingon sa Biblia, your destiny, ang destiny sa tao gisettle na ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang pag-adto sa krus sa Kalbaryo aron i-settle down ang atuang destiny. Duha lang gyud ang padulngan sa tao, either heaven siya or impierno siya.
So yun ang pulong sa Ginoo. Mahimo siyang padulong sa langit kung iyang tuuhan. Nga katong gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo is the only payment sa iyahang kasalanan. The Lord Jesus Christ paid in full. Gibayaran niya tibuok ang atuang kasalanan, ang bayad sa atuang sala nga moadto tatag impierno. Gibayaran ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. So ato makita din ang iyang gihimo sa krus is to settle down, to gitawag og tagaan og solusyon, tagaan og kasulbaran ang padulngan sa tao. Kay ang padulngan sa tao, whether we like it or not, if we are going to pay for our sin, we are going to pay it by going to hell. There is no other way. Kung kita ang mubayad sa ato ang mga kasalanan, dili good works ang bayad sa sala. Mayon ang tao magminatarong ko para mawala ang akong makasalanan. That cannot pay your sins. Dili na siya makabayad sa sala sa tao. Mag-adto og simbahan kay para mawala akong pagkamasala. No, it cannot pay our sin. Going to church, good works, baptism, following the law, or any good thing, any good deeds nga mong pagabuhaton. Iyon ang pulong sa Ginoo, the only payment for our sins. Kung kita ang mubayad sa atong sala, we will go sa gitawag og hell. Because this is the only payment. The wages of sin is death. Death ang bayad sa sala. That's the only payment. You cannot pay your sins by doing good works. Or by church membership, by baptism, by giving an offering, or anything iyong pagabuhaton. It is not. Kung kita ang mubayad, dili na mo gipangita sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo, kung ikaw mubayad, pa-imperno ang tao. Pero there's someone who paid for it. Gihimo na niya dito sa krus sa Kalbaryo. Ang imong sala, ang atong sala, ang tanang sala sa tao sa kalibutan, gibayra na ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Gijudge na dito sa krus sa Kalbaryo. He brought our sins to the cross. Iyon ang pulong sa Ginoo. He became sin for us. Atong gibasa ganina. So the judgment of sin happened when Jesus Christ died on the cross to settle our destiny. Aron ma-settle ang ato ang padulngan sa umaabot. Gihimo na sa Ginoo. Aron di ta magkatalang-talang nining kalibutan na. So ay magtuan ang istorya sa mga tao nga magpaabot pa kas kamatayon, usa ka makahibalo kung ikaw malangit ba og dili. No, samtang buhi pa kita, masayod kita kung asa padulong ang ato ang kalag. Human kita mamatay nining kinabuhi. Dinhi pa lang sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan, masayra na nimo. Ngano man, ikon sa Biblia, kung mutuo ka sa gihimo ni Kristo, that is our gospel today. Kanang gihimo ni Kristo, kanang judgment sa Ginoo dito sa cross, dito sa kinabuhi ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, nahimo kining gospel. Nahimo kining gospel for us today. 1 Corinthians chapter 15 1-4. So kanang judgment of sin nga ginahimo do sa cross, nahimo kanang gospel sa atuang panahon, especially sa time sa church period, church age. This is the law. This is grace. Rapture. Tribulation. Armageddon. Kingdom, millennial kingdom. So ito makita din especially in this time age, in this time period, our destiny gisettle sa Ginoo. The moment we believe what Jesus did on the cross, that's the gospel. The moment we believe His blood, His shed blood, yun sa Biblia, the moment we believe, we are going to heaven. We know we will go to heaven. That means we are saved.
Saved from what? Saved from the penalty of our sin, which is hell. Why? Jesus Christ paid in full. Dili lang katunga, dili half, dili past ang gibayran ni Kristo nga atong kasalanan. Dili lang present ang gibayran ni Kristo sa atong kasalanan. Even our future sins. In other words, all sins nga mahitabo sa kalibutan has been paid in full. Ingon ang pulong sa Ginoo. Pero this will affect his payment. Muhimo lang ning siyang maipikto sa diyang ang tao mutuo sa iyang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo. So that's the judgment na gihimo sa Ginoo diha sa gitawag og first judgment, ang kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Mao na gitawag og unang judgment na atong makita sa pulong sa Ginoo. Unsay purpose? Aron mas settle ang ato ang destiny. Aron mahibal-an asa ang tao mopadulong, sa langit ba siya or sa impierno ba siya. So I believe nga kanang mga butang nga gihimo na Kristo for the purpose nga ang tao moadto sa gitawag og langit, to settle down sa ato ang padulngan. He must be judged dito sa cross sa Kalbaryo. So may nakita sa amahan, it pleased the Lord to bruise him. Ano man, aron nakita niya na surprise, na is ang iyang kapungot nga magtan-aw dito sa gitawag og dito sa iyang anak nga gilansang dito sa cross sa Kalbaryo. Tanang sala gipas-an ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. He suffered for the just and the unjust. So yan ang pakamatyan. So that's the first judgment atong makita sa gitawag og pulong sa Ginoo. Number 2 atong makita din ha. Number 2 nga judgment. The judgment of the sons. This is the sons of God here on earth. So kana siya nga gitawag og judgment of the sons of God here on earth. So it's all about discipline. So kana ang judgment is all about discipline. Every time ang iyang anak makasala atubangan sa Ginoo, judgment sa Ginoo is He's going to chastise His children. In the book of Hebrews chapter 12, atong makita din ha, Hebrews 12 verse number 5. Okay, Hebrews 12 verse number 5. He said, "And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons? Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we much rather be in subjection unto the Father of spirits and live?" So ato makita din there is a judgment for his sons. So kinsa ni mga sons? Ato ning mga
nasudlan or napuy-an sa Espiritu sa Ginoo. If ye are being led by the Spirit of God, then ye are the sons or children of God. So, everyone who has received the Spirit of God, at makita diha, the moment we believe the gospel, the indwelling spirit na akanato, we were sealed sa gitawag of the spirit of promise until the day of redemption. We were sealed unto the day of redemption by His Spirit. So we have the Spirit of God, so we are the sons of God, we are the children of God. So in other words, ang judgment sa Ginoo is all about discipline. So anything atong pagabuhaton nga dili maayo diri sa kalibutan, it will face sa gituwag og judgment sa Ginoo, pero dili na judgment nga unsa diha kundi it is just a disciplinary action. No, it is just for our good. Aron kita mahimo nga disiplinado nga mga anak sa Ginoo. Now, I believe duha ka klaseng anak sa Dios sa kalibutan. Disobedient child and obedient child. So asa ta dapita dinhi. So if we are nata bilong sa gituwag og disobedient child, so we will face the punishment, the judgment sa Ginoo. What is that? Chastisement, scourging, no? Bunalan kita, just like sa gihimo sa ato ang mga ginikanan, sa gagmay pa kita, mga badlungon pa kita sa ato ang tubangas to mga ginikanan. So they're going to chastise and scourging us, no? Mo scourge sila sa ato nya ilatang i-chastise. So that's the Heavenly Father's job nga mao ang pag-oversee sa iyang makanakan, whether iyang makanakan they walk in the truth, or they're doing good, or they are disobedient sa iyang atubangan. So asan dapita kita na butang, depende na sa itong gisunod. If we follow what is good, so why chastisement nga mahitabo sa ato ang kinabuhi, kundi blessing ang ihangi paabot sa atong kinabuhi. But if we do those things which were forbidden, nga gisulti sa Biblia nga dili nimo na pang buhaton, still imong gibuhat, so you will face the consequences sa unsay imong gihimo. That's why we believe sa gitwag sowing and reaping. If we sow which is not good, so we will reap sa unsay mga consequence nga ipahamtang sa Ginoo. But if we will sow what is good, we will reap unsa poy mga ipahamtang sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. So judgment number 1, judgment of sin, happens sa gitwag og kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Calvario. Then number 2, ato makita din sa iyahang mga kanakan, no? I hope masigo ni karon. To aning ginagmayon siguro kahit mardi maigo ni. So the judgment of the sons, number 3 ato makita din Number 3. The judgment of the sons. The judgment of the sins. In heaven siya. So it's all about deeds and rewards. It's all about destiny. The judgment of the Son here on earth is all about discipline. The judgment of the saints in heaven is all about our deeds. Kung ana, di rin na mahitabo. Okay? That is our number 3, na judgment. Gitawag nato na siya judgment seat of Christ,
Sometimes ang mga pastor in order for them to look good, no, magamit na sila og mga Greek word, bema judgment, pero di anta kinanglan mo gamit pa niya ng mga lingwahe aron magpakita ta nga mangyalamon ta nga tao. We will understand sa unsay gisulti sa Biblia pagsulti diha sa Bible og a judgment seat of Christ. So I believe judgment seat of Christ is different from great white throne judgment. In the book of Romans chapter, let's see, Romans chapter 14, then verse number 10. Yan diha. Romans chapter 14 verse number 10. But why dost thou judge thy brother? So as brother and sister in Christ, no? Brethren ang tawag sa ato, manag-igsuon kita sa Ginoo. Iyan sa pulong sa Ginoo, as our brother to brother, sister to sister, sister to brother, brother to sister, as our brother and sister in Christ, iyan siya diha, we don't have to judge sa unsay ato ang nakita. Okay? Siya, or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. So, pinaka-indot atong buhanton as of now, we should not judge anyone, especially if we know that that person, he's our brother or he's our sister, if ato nang butangag if, dakong if dia, if he or she is saved by this gospel. But if he or she is not saved by this gospel, now he is not or she is not our brother or sister. This is the gospel that will judge us, no? According sa Bible. Kung dili ni mo nga gospel ang ilang gi-preach, so they are not our brother, they are not our sister in Christ. Because ang tao rang atong gi-count as our brother and sister in Christ is those who are saved by this gospel. Nothing less, nothing more. Wa na dagdag, wala na gibawas. Kung dili ni mo ang gospel ang nakasave sa ila, so they are not part of the body of Christ. So yun sa Biblia, we are going to appear, no? Ingon sa pulong sa Ginoo, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. So it's all about our deeds. Why? Our destiny has been already settled. Ang atong destinasyon, no? It's all about destination. Ang atong destinasyon gisettled na ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. The moment we believe what Jesus did on the cross, that's the gospel. The moment we believe He shed blood, we know we are going to heaven. That is why the judgment seat of Christ is up there after the rapture. So after the rapture, there's a judgment seat of Christ. So 7 years here, nagsuffer diri ang mga tao nga bilin sa kalibutan. Dito sa langit, we are facing our judge, no? We will stand before Christ at His judgment, the judgment seat of Christ, to determine sa ato ang deeds, ato ang works, mudawat bata o ganti o dili. So yun sa Biblia, we must all appear before the judgment seat of Christ. Yun na po siya, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So that every one of us shall give account of himself to God. Then, at makita din in the book of 2 Corinthians 5:10, yung unang pulong sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 10, yan ang pulong sa for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things, okay, yan ang pulong sa that everyone may receive the things done
in his everyone may receive the things done in his body according to that which he hath done, whether it be good or bad. So ato makita din yang unsay atong gihimo day din his kalibutan, we are going to receive a reward, whether it is good, whether it is bad. He is not talking about our sin. Why? Because our sins has been judged by the death of His Son, the death of Christ dito sa krus sa Kalbaryo. So we are going to stand before the judgment seat of Christ, and ang atuang deeds or works mo i-judge sa Ginoo whether makadawat ta og rewards or not. So, ano sa ang mga rewards nga iyon sa Biblia in the book of 1 Corinthians chapter 3. Sugdan to sa verse number 11. 1 Corinthians 3:11, ingon ang pulong sa Ginoo, for other foundations can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. So, nagisgot siya din og mga butang. Ang unang tulo ka butang diha, gold, silver, precious stones, gitawag nato na siya unperishable, while wood, hay, and stubble, those are perishable. Masunog siya. So, in verse number 13, it says, every man's works. So, every man's work. Yun diha. Every man's work or deed, tanan nga ato ang ginabuhat. Yun si verse 13. Shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Verse 14. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Ano say mo loss? Reward. Loss of reward. Pero dili loss of soul. Yun diha. Loss of reward. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Ang siya, save siya, kay savean siya, pero he will lose his reward. So, bisan pag natay gihimo sa Ginoo, natay gihimo para sa Ginoo, if we do some things nga dili uyon sa plano sa Ginoo, or we do such thing as para lang sa atong kaugalingon, iyon sa Biblia, kung kana imong gihimo, imo lang ng kinaugalingon, or kanang gihimo nimo para sa imong kaugalingon, it cannot kinang gitawag og receive rewards. Dili na siya makadawat og rewards. That is why ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, ang atong pagabuhaton diri sa kalibutan naa siya gituwag og admonition, pahinumdom, pahimangno, exhortation para sa ngani kanato nga mga Kristohanon. In chapter 13, especially in verse 1, verse 1, 2, 3, yun diha. Do I speak with the tongues of men and of angels, and have no charity? I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all the mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. So in other words, everything atong pagabuhaton diri sa kalibutan, ang atong pagabuhaton sa atong isig ka Kristohanon, ato kanang gihimo sa gitawag sa foundation, or sa butang nga nagtukmod kanato because of our love for the brethren. The word charity means brotherly love. Ang word charity, that means love siya, pero intended para sa Kristohanon to love his brother and sister in Christ. So anything atong pagabuhaton,
especially diha sa mga kaigsuunan nato sa pagtuo, it must be based on charity. What does it mean? Ang pulong sa inyo, sa ako nagsulti, meaning, you do such a thing because you love your brother in Christ. Kung imong tan-awon din ha, gigamit ni Pablo para sa mga Kristohanon. Gigamit niya para sa mga Kristohanon. Anything gawas na sa gitawag Christian community, no? Gawas na ganit sa Christian community, dili wala na siya gagamit og word charity. Paul used only the word charity sa gitawag og Christian community, sa mga saved nga mga tao. So if we minister sa gitawag og mga kaigsuonan nato sa pagtuo, it must be based on charity, brotherly love. Because bisag unsa pa imong pagabuhaton, kung wala nimo na dili na, it is because sa gitawag brotherly love. And siya, yung si Pablo, it profited me nothing. So, sa Biblia, sa ato pong pagpangalaga sa Ginoo, it should be based on love. We are doing this, we are doing that, we are doing such things for God's glory. Because first of all, at makita din ha, siya man ang unang nahigugma nga to sa tao. We love Him, ingon pa sa 1 John, we love Him because He first loved us. Kining atuwa is just a response ngadto sa Ginoo. So the judgment of the saints in heaven, we are going to receive some rewards, crowns. Now remember crowns, ang mga crowns na gina siya mga bato-bato diha nga precious stones gipangbutang diha sa mga crowns. So manang atong gibasa ganina diha sa verse number 12, now if any man build upon the foundation gold, silver, precious stones, that means unperishable, dili mawala kana siya, no? Kung ato na siyang i-build yung foundation, mga precious stones, muna ang makadawat, muna ang mga ganti nga dili malus. Pero kung ang atong pag-build is just wood, hay, and stubble, kana siya, that is perishable. Mawala ka na, you will lose reward. Meaning, di wala siya naka-align sa pamaagi o plano sa Ginoo. We were just doing things for our own. Dili tong pagbuhat sa buluhaton nga para sa kahimayan sa Ginoo. We are doing this because of God. We are doing this because of God. We are doing this because the Lord loves us so much. So ato nang gihimo tana, buhaton tana, kay ta, unang-una ang Ginoo na higugma sa atong kinabuhi as a response sa iyang paghigugma kanato, ato ning gihimo, even though a little bit of sacrifice, a little bit of itawag og siguro hindi mo ginato matawag sacrifice, kasi pinaka-ultimate sacrifice ang gihimo man ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, para sa ato sakripisyo na si subiit sa buhat ta kana siya alang sa kahimayan sa Ginoo. We do such thing for God's glory. So muna ato ang makita diha. So the judgment of the saints in heaven is the judgment seat of Christ. This judgment is for the saints. Exclusively, no? Exclusively judgment for the saints. Kinsa na ang mga saints din ha? Na I believe pinakaunang tao diha kadtong mga members sa body of Christ. So isa na sila nga nadawat og reward. I do not know if the Old Testament saints appeal din ha sa maong judgment. Pero this is I'm sure of it nga ang body of Christ mao gyud ang pinaka i-judge din ha to determine sa ilaha nga ganti nga ilahang madawat. So dili ni tanan diha nga tawo maka-appeal. It is exclusive judgment para sa mga saints or mga save nga tao, save people. Kung diri napita gikan dinhi sa cross till sa rapture, kinsa katong na save through this gospel, by this gospel, he will be judged up there.
Dili i-determine mautog impierno, dili. I-determine siya kung mudawat ba siya og reward. So we are talking about here reward. Reward for service. So what we did, unsa itong gihimo diri sa kalibutan, what we do for Christ, it's all about the reward up there. Dili determine asa man ka moadto, asa ka moadto, no. Ang pag-determine dia mo dawat ka ba ganti o dili. Because as what I've said, our destiny has been settled sa judgment number 1, the judgment of sin. Gihimo na ni Kristo to sa krus sa Kalbaryo, gihatag iyang kinabuhi aron is settle down ang destiny sa tao. Ay problema ang destiny sa tao. Ang destiny sa tao, siya na lang nipili niya na nganong niadto siya impierno. Gitagaan nata og solusyon. Gitagaan nata og tubag sa ato ang problema nga mao ang gitawag pag-adto tas impierno. Pero gibayra na panagi sa pag-judge kinabuhi ni Kristo sa krus Kalbaryo, pagpakamatay niya sa krus Kalbaryo. That's the judgment of our sins nga itong makita. So ang destiny human na gihimo ni Kristo nanana sa tao kung iyang tuuhan ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, or maghimo pa siya iyang pamaagi aron madto siya og langit. Pero sa iyang paghimo og pamaagi without accepting what Jesus did on the cross, without believing this gospel, yung unang pulong sino, kung siya mohimo og iyang pamaagi, instead mo adtog langit, padulong na hinon siya sa impierno. Why? Mora man na, the only way, the only payment nga gidawat sa Ginoo is the death of His Son. Wala na may lain nga payment diha. Ang paghimo sa tao mayong buhat, di man na may payment. Doing good is good. Doing something good is very, very good siya. Pero that doesn't mean na pinagi siyang paghimo og mayo maadto kag langit. Still, kung naghimo kag mayo, you fail to trust, to believe what Jesus did on the cross, still bisan pag maayo imong gibuhat, padulong gyapon ka sa impierno. Ato na makita unya sa katapusan nga judgment, kanang imong maayong binuhatan, i-judge gyapon na sa Ginoo didto. Not to determine kung asa ka padulong, pero to determine kung asa kang dapita unya sa atong i-draw diha. So that's judgment number 3. The judgment of the saints, that's in heaven.